लाड़काने जे गाज़ी अब्बास कॉलोनी के रहवासी ओशाक अहमद शेख फिलिपाइनी नारी मनोका से वीडियो कॉल ते निकाह करे छॾियो आहे। निकाह की तकरीब संबारा होटल में थी। ओशाक अहमद जो चवण हो त मनोका से 1 साल का इंटरनेट ते राब्तो हो। अज वीडियो कॉल ते निकाह करे वरतो आहे। जल्द कुंवार के ॾेह वठी ईंदुसि। سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله العظيم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب أشركته ومدى وفتن سرا ولنيا وكثير خيره وشره من الله تعالى والمد رسولا وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة وبالقرآن إماما وبالفواحش والبهتان والمآسي كلها بسم الله الرحمن الرحيم هو توالدوا وتقاسروا باهي بكم الأمم يوم القيامة ثم أعلم رحمكم الله أن الخاطب والراغب والمخطوبة والمهر على ما ترى فلا النبي الكبرى والعاشق الله تعالى أمها اللهم ألفت بينهما كما ألفت بين أبي اللهم ألفت بينهما كما ألفت بين حسن وقربان الله تعالى أمها وقالت وتمنى بأحسن الآيات من جميع الخيرات في الأيام بعد الممات إنك على كل شيء قدير. शुक्रिया जी This is my picture. This is my picture. Manoka. This is my picture media. This is my media picture. Please. This is my Manoka. This is my picture. This is my Manoka. Show your face. Show your face. Show your face. Show your face. Okay. आने हो गया This is my face media.